And today we will talk about fellowship. Fellowship. Now, we have this culture of new life na nagingon diha nga we do life together. No, kung imo nang balihon, you don't need to do life alone. Amen, mamigsoon. You need to be planted in a church, you need to be planted in a fellowship, you need to be planted in a life group. Why do we need why do we need to attend church services like this? Why do we need to join a life group? Why do we need to join a fellowship like Women of the New Life, like Gatekeepers, like Generations, Crossroads, and the the young adult and the young couples? Ngano kinahanglan magita mo apil of fellowship? Ngano kinahanglan magita nga mo simba? Ngano kinahanglan man tang mabilong sa usa ka grupo? So mao nang ato pagatunan karon, and I pray I will not just be sharing to you knowledge, but I pray that it will change your perspective in life. That you will realize that you really need a home, you really need a family, you really need a life group, you really need somebody nga naimong ka grupo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So once again, ingnay mo dapat, you don't need to do life alone. In New Life, we do life together. Once again, in New Life, we do life together. Now, gusto na akong ipahilo na ang foundation that the God we serve is a creating God. He created everything. Everything we see came into existence because God created it. Ang tanan ito makita, ang tanan ito mahikapan, naa na siya came into being because somebody, a God that we serve, the God that we serve, created all things. Now God, not only that He created all things, but He created all things with a purpose. Naagi katuyuan, nga gibuhat sa Diyos ang tanan. Sa design, o sa shape lang daan, mahibaon ni mo unsay katuyuan sa Diyos, why He created such thing. Why He created the trees, why He created human beings. And when God created man, He created man with a sense of, kanibitang doon ay init nga longing, nga instinct, nga desire ang tao of belongingness and fellowship. Huwag mo kabantay nga kung ikaw rin sa mingawon ka. Kung malayo ka sa kalugar, matukag bukid, ikaw rin sa mingaw. No? Tungod kay God created man with a sense of belongingness and fellowship. Wala tagi-create sa Ginoo nga magbulag-bulag ta, magtatagtag sa ta. That's why He created us a body. Amen, mamigsoon. For us to understand and be reminded nga the hands can, kung pwede mabuhi ang kamot siyang kagulingon, but the hand cannot survive by itself alone. It needs to be attached to the whole body. And it can function well as a body. Now, in Genesis chapter 2, verse 18, mao gid ni ang unang description sa Dios sa tao. When God created man, mao gid ni ang una niyang giingon. Na first gid niya nga sulti sa tao when He said, the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. So gideklara sa Ginoo nga dili gid maayo ang tao nga mag-inusara. Dili maayo ang tao maglahi-lahi. Pwede ba inay mo tapad, it's not good for you to isolate yourself. Amen, because God did not create you that way. Wala gibuhat sa tao, sa Dios ang tao nga maglahi-lahi. Gibuhat sa Dios ang tao nga mag-fellowship, mo corporate ta maigsoon. Gani when Jesus Christ came, when He came to the world, He came to redeem us, save us, justify us by His blood, but He also came to build His church. Dili ba? Yang giingnan si Peter, upon this rock I will build my church. Sa chapter 16 sa Matthew. But if you read forward sa Matthew 18, niingon si Jesus Christ, if 2 of you or 3 gathered together in my name, I will be in your midst. So the church that Jesus built was designed to gather and to fellowship. No, ang iyang simbahan nga gitugod, gusto na ko masabtan nato nga ang simbahan nga gitugod sa Dios, wala niya gitugod nga magbulag-bulag, nga magtatagtagsa. Ang simbahan nga gitugod sa Dios, gitugod niya aron mag-gather o mag-fellowship. Amen, mamigsoon, lingi ay mong tapad, let us gather and fellowship one another.
That is the church that Jesus built. When two or three gathered in my name, we are gathered here in His name. Amen? Kanang word nga church, gikan na siya sa word nga ecclesia. Wala man kita ni Ana. Sa Greek word nga ecclesia, ang word nga ecclesia lang daan, wala, dili na siya singular nga word. Nag-ingon niya, it's summoned group of people. They who are called out. So ang simbahan, the church that Jesus built, are group of people. Called out people. Mga tinawag, dili ano magbulag-bulag, kung gitawag, ano magtigom. Magkatakop, magatipok sa iya pangalan. Mabitaw nga atong ngayon, the church is not the building, but the church is the people. That's why we call the church. Another term of the church is the congregation. Congregation, we congregate each other. And the word congregation, gikan na siya sa meaning the flock or to flock together. Sa ito ba, the church that Jesus built was designed to gather and flock together, fellowship one another. So kana palang daan nga ideya nga gihatag sa Dios kanato, sa pulong sa Dios kanato, ato na masabdan nga God did not created us to be alone, to be a loner, to be isolated. God created us to fellowship one another. Amen, Mamegzon, to gather one another. This was the word of Peter in 1 Peter chapter 2 verse 9. Nag-ingon, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. No, ang kalawasan sa tagsa, He individually saved us because salvation is personal. Amen, Mamigzon. But once you got saved, personally, individually, you are called out in that situation to a fellowship, to a church, to a group that gathers together in the name of Jesus Christ. Amen, Mamegzon? That's why Paul said in Hebrews chapter 10, verse 25, nga nag-ingon siya, not forsaking the assembling of ourselves together. Dili na ito undangon na itong panagtigo, mga itong fellowship, mga itong life groups, ang itong gatekeepers, ang women of new life, ang crossroads, o gusto ba na, o ba na to sa mga young couple nga mga fellowship na to, dili na to undangon. Because that is why God created the church. He built the church. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, so naagid ay magbulag-bulag, no? But exhorting one another, and so much the more as you say the day approaching. So right after the birth of the church in the book of Acts, di ba siya nahitabo diha? Sa dihang gibubo sa Diyos ang iyang Holy Spirit. And then Peter stood up and preached. 3,000 got born again. One sermon, 3,000 ang naluwas. Pero wala man tumaluwas, kapag man nila kaluwas, na bulag-bulag sila, they regularly gathered together. Fellowship in the temple, house to house, sa mga gathering, daplin sa suba, bisang asa sila, they have this small group and big groups, worshiping and praising God as a body of believers. So, nag-ampo ko nga kita makasabota nga, ikaw kako, wala ta gitawag nga magtinagsa. Gitawag ta nga maghiusa. Amen, Mamigzon? Now, do not disadvantages of being isolated. Dako ang disbintaha kung maglahi-lahi ta igsoon o dili ta mo appeal sa life groups, sa fellowship, sa naandang mga panimbahon nga giingon ni Pablo. Niingon si Peter, di ba hinumdum mga ingon siya, the lion, no? Be alert, be sober, because your enemy, the devil, is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Now, this was the word of God to Cain. Di ba sa nakasala si Cain, niya iyang gidinay ang sala. Ningon si God kang dahin, Cain, ang sala. Nagapanukto ka nimo, it's crouching. Mura bitaw siya kanang tigre bitaw nga, nihupo na, kaluksoon na. Ingana ang sala, ingana ang temptation, ingana ang depression, ingana ang disappointment, ingana ang butang sa kalibutan nga andang nga mulukso sa imo. Anda mo grab kanimo, anda mo kalwas kanimo, anda mo paag kanimo. That's why we need to have people around us so that we can pray for each other, protect one another, encourage one another. Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 10, giklaro kay dinhi ang disadvantage kung maginusara ka. Pwede ba inyong tapat ayag yun pag inusara? Nakaya ba rin ako? Pwede mo ako makasimbang ako ng usa?
Pwede man ko makapangalagad ako na usa, maka-Bible study ko ako na usa. You know? For if they fall, the one who lift up his fellow, tanawa, but who to him that is alone? Alaot ug luoy kaayo siya nga naginusara, because when he falleth, for he hath not another to help him up. Now again, whether we like it or not, the world that we are living, and kalibutan itong gipuyan, puno ni sa kaguliyang problema, tentasyon. Hello? Na ay tentasyon din hi, na ay depression din hi, na ay disappointment din hi, na ay trouble din hi. Onya, kung maabdan ka sa tentasyon, maabdan ka sa disappointment o depression, kung wala tao nga matabang o magduol kanimo sa pagampo o pagdasig kanimo, ningon dia luoy kaayo siya nga inusara sa dihang matumba siya. Busa ingnim tapad palihog, dili nagyug ko mag-inusara. Amen. Ayaw pag-inusara. Because disadvantages, ang kaaway, kabalo mo nga, isolation is the game of the devil. Kaya diha siya makahatag nimo mga negative thoughts, walay makabalanse nimo, walay somebody nga mo advise nimo, mo counsel nimo, mga daotang hunahuna, mga kabalaka, mga kaguol, depression, tanan nga hunahuna, mo daot kanimo, atakihon ka sa kaaway kung maginusara ka. Pero doon na po yung advantages kung naa ka sa grupo. Sa pastor, dili man na advantage ano, dako maggasto kong grupo. Magamay no ng gasto kong grupo. Tungod kay mag-ambag-ambagay man mo. No. There is also advantages of having a home church, a fellowship, and a life group. Sa Matthew chapter 18, verse 19 o verse 20, niingon siya, again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. So in life group, in fellowship, there is agreement, there is praying together. Dili kay ikaw ra mag-ampo, naay mag-ampo para nimo, ug naa po imo agree sa imong pag-ampo. Natimana nato nga there is power in agreement. And if you are alone, who will agree with you? Dili ba tubagon sa Diyos, pastor, kung ako lang usa tubagon kay bang kas Ginoo. But there is power in agreement tungod kay kung wala pa ni hinungdan ni dili ni isulti ni Jesus Christ. Nganong gihatagan mo emphasis si Jesus Christ ang agreement, ang prayer together kung dili pa ni importante ka na to. So importante gid kaayo nga kita natay home church, natay fellowship, natay life group, because in that life group, in that fellowship, in that home group, we have somebody that can agree with you in prayer. Ingon bitaw si Pablo, pray for one another, carry each other burden, dili ba? Encourage one another. Kung maginusara ka, who will pray with you? Who will encourage you? Ningon sa verse 20, for where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. So doon na may mas nakuha ni mong gitawag na itong mas grabe o intense ni mong experience in the presence of the Lord when you worship together as a team, as a group. Amen, mamigson. So doon ay agreement, doon ay prayer, doon ay experience sa presensya sa Ginoo kung mag-uban ta. Amen? In Proverbs 11:14, o sa giingon din na, where there is no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Sa ato ba, diha sa atong life groups, sa atong fellowship, sa Women of New Life, sa Gatekeepers, sa Crossroads, o sa atong kada Domingo nga pagsimba, sa atong prayer room, o sa uban pa natong mga kinibitang collective and corporate activities make zone, doon ay safety, doon ay counsel. Mubalanse sa imong unang-huna o sa imong pagbati. Kaya usahay, labi naging mga lalaki, kaya anak man ta, di ba? Makadesisyon nga nita, mauna ni, larga muna. O sige na. Wa ka kakita sa unahan, but kung daghan ang mga mata magtanaw, daghan ang makita. Amen, mamigsoon? Kung daghan ang magtanaw, daghang anggulo nga makita, nga dili makita kung mag-inusana ka. You want safety? You need to have a life group. You want safety? Join Women of New Life. Gatekeepers. Crossroads. You want safety? We are inviting you to be a regular worshiper of God every Sunday morning. Because in the multitude of believers, there are safety. There is safety. Niingon pa gyud sa Ecclesiastes 4:12. And if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold
threefold cord is not quickly broken. In other words, when we are we group together, we belong to a fellowship, there is a collective strength. There is a collective effort. There is a collective power. Amen, mamigsoon. Ang usa ka butang nga dili nimo kaya nga manginusara ka, makaya nimo kay duha mo, kay tulo mo, kay upat mo, kay lima mo. Amen, mamigsoon. Ang dili nimo maarsa nimo tungod kay na kay kauban nga moarsa uban nimo. Di ka kinahanglan nga magbaguod. You don't need to struggle alone because you have a brothers and a sisters who love you so much, who wants to pray for you, who wants to encourage you. Hallelujah. Amen, mamigsoon. Because not all the time we are strong. There are times that we are weak. Amen? Nagi panahon nga maluya ta, nagi panahon nga maliskurahi ta, nagi mga panahon nga walay bitaw ka fire, walay kalayo murag pag ginhawa nimo aso ang igwa. Nya sagol abo. Walay kalayo. But thank be to God nga dunay kaigsuuna na to nga nagdalag kahoy, nagdalag sugnod, nagdalag gasolina aron uban kaniya to migsuon mo dilaab na pagagusan. You will become on fire for God and on fire for His purpose. But more also, in Psalm 133, di ba nag-ingon diha that, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So in fellowship, in life groups, in church services like this, in home church like this, God can command the blessings. Doon ay blessings sa atong panaghiusa. Doon ay blessings sa life group. Doon ay blessings sa Women of New Life. Doon ay blessings sa gatekeepers. Doon ay blessings sa atong every Sunday worship services diri. Doon ay blessings sa atong mga groups nga mga gatherings, because the Word of God said, we're there in that gathering, in that collective, in that corporate gatherings in my name. I will be there and I will command the blessings to come. Amen? Mano say mag-struggle ta kay gusto na to kitara. Ato bitaw ipakita nga I don't need you, I can do it, I can manage. Tinuod na, you can manage, but you can manage well kung napagkikatabang maigsoon. Ang imong agi, mas dako pa if you have someone that will carry the weight with you. Amen, mamigsoon. So, doon ay safety, doon ay blessings, doon ay collective strength. Kung kita maghiusa, pero kung ikaw rang usa, luoy kay ka. So, gusto na ko nga ihulagway, ang usa ka hulagway na itong mga bangko diri migsoon tungod kay gusto na kong ihulagway ang atong example karon kung unsa ka importante ang when you belong to a group than to isolate yourself. So katong mga volunteers diri Nathan, akong gipangita, I need 5 people. Ang upat mo lingkod dinhi, ang usa didto. Okay? Amen. So, mao ni siya, this is the example of our life group. Amen. Atong life group ni siya. Atong fellowship, the Women of New Light, Crossroads, Gatekeepers, o one pa. Nya kato dito, si Nathan, mo to dito ang usa ka Kristohanon nga, kining isolation kay ba nga, he can do all things. I don't need the group. I can preach, I can share the word, I can pray alone. I can worship God alone. No? Now, gusto na akong example sa life group. I was praying and God led me to the 2 Kings of, doon ay life group dito sa 2 Kings chapter 7 migsoon. Life group of the 4 lepers. Upat ka sang lahon nag-life group. Nag-life group sila. Ngano napilian ako ang life group sa sanglahon migsoon. Tungod kay ang sanglahon migsoon, lepers symbolizes weaknesses, issues of life. Na gusto na ko masabtan to in every groups. Every members of the group have their issues, personal issues in life. Maybe this member of the group disappointed with her girlfriend. Kanang group, tingali frustrated ni siya tungod kay dili tinuod niya nabagsak ang usa ka subject sa school. Kini tingali na siya issue siya kinabuhi tungod kay di niya mo control ang temperament. Dali ra kay sa masuko. Sa photo na siya. Kanipod na po ni siya issue sa iyang kinabuhi tungod kay kining na po siya mga kuan mga issues nga kugihan ni siya sa uban pero dili siya kugihan silang balay. Example lang na siya, dili naman tinuod kabulo kung dili na tinuod. Ang iyang mga malaki balo nga kugihan gyud ni siya. Sample lang na siya. Gusto na ko nga makita nato diri nga in every group tungod kay apil ko ana, mamagyapon kana siya nana. I want to emphasize no nga
as a kini nga grupo migsuon, no groups is perfect. Wala gi grupo, walay life group, walay Bible study group, walay simbahan nga perpekto. But we have a perfect God. Amen? And the good news is, Jesus said, with 2 or 3 gathered in my name, I will be in their midst. So even wala maging if 2 or 3 perfect people gathered in my name. No, we have issues in life. Natin mga issues sa kinabuhi natin, weaknesses, natin frailty. That's why we group together, we gather together. Because when you are weak, the strength of others can strengthen you. So makita nato din nga na mga issues of life, na mga problema sa kinabuhi. Pero kung imo tan-awon ang kining care group o life group sa Leapers Migsuon, kining mga tao nga dunay mga imperfections, flaws ilang kinabuhi, issues ilang kinabuhi. When they gather together, dili sila perfecto, but we serve a perfect God. We serve a good God. We serve a loving God. And in this group, makita nato diri, bisag dili sila perfecto, pero dunay encouragement nga makuha diri. Amen, Migsuon. Dunay agreement nga makuha dinhi. Hello? Amen? Dunay collective strength nga makuha dinhi. Dunay sharing nga makuha dinhi. Dunay po'y correction o the reminders nga makuha dinhi. Hello? Ang 4 lepers, dito sa Samaria, there was a famine. They could not enter into Samaria, kay lepers man sila. Dili sila kaadto sa Syrian army, kay pamatyon sila. They were so disappointed, discouraged, hopeless. But in this hopeless, discouraged life group of lepers, somebody stood up and encouraged them. Niyo siya, shall we still sit here and die? Magpuyo na ba ito diri o mga matay ta? Kung if you enter into Samaria, mamatay gyapon ta dito tungod kay bisag makasulod ta, way pagkaon dito. How about guys? Let's do it. Let's do this. Let's attack the camp of the Syrian army. Kung ilat ang patyon, good. Kay padulong mo kita mamatay. Pero kung ilat ang dagpon o himo ng prisoners of war, maayo kay makakaunta. And because of this, life groups of lepers na mga issues sa kinabuhi, disappointed, discouraged, but there is encouragement and wisdom. Because bisa bag dili perpekto ang nagrupo, doon na may perpekto nga Diyos. And out of this encouragement, ni-resolve siya og agreement. Kaya bisan pag ang usa gusto mo ato, kung dili mo kuyog ang uban, wala sila mahimo. But in life group like this, in group like this, dili lang nga doon na encouragement, doon na maka-agree with your prayer. And because of that, there was an agreement. Sige, let us go forward. Let's go to the camp of the Syrian army. And because of this agreement of this imperfect people, members of the life group, but Jesus is in the midst of it, na din no, sa ilang pag-atake dito, sa dito po, doon ay collective power miracle took place. Ang milagro na hitabo tungod kay mga Syrian army pagbaklay sa mga sanglahon, amot gyud sa to pagbaklay mga sanglahon, tingali ang one putol ng tiil, hinahinay. But miraculous tungod kay nadunggan sa Syrian armies are chariots of horses attacking them. So the miracle will take place when you are in agreement, praying together, bisan pag napay mga issues sa kinabuhi, mo nang akong gidasig matag uban, ayon yung tanawa ang mga issues sa kinabuhi sa tao nga member sa grupo. Kay ngano, apil biya po gaana. Amen? But when you gather together sa group, in a life group, and you shift your focus to God instead of your own imperfection, God can work. God can move. Og tungod kay doon ay milagro nga nahitabo, may igsuon, tanawa, nakakaon sila. Pag-abot nila dito sa Syrian army, nang layas na ang mga Syrian army, abi nila gisuhulan sa Judah o sa Israel, ang Egypt, aron atakihon sila. Pag panglayas sa mga Syrian army, bago man sila pangluto, kay hapit naman itong kilom-kilom, daghang kayong pagkaon, na kalderita, na litson, na apritada, na adito, na sisig, na kinilaw, na adito, mabago sila nataranta sila gaon sa kadaghang abundansya sa panalangin. So there is blessings in unity and agreement if you belong to a group. Amen? Doon ay panalangin. Doon ay milagro. Amen? Pero sa diyang doon na panalangin, doon na bagitawa og sharing. Kaya pagkaon, ingon mo na itong usa,
Dili maayo kita-kita rin kaon-kaon na niya atong parinti sa Israel na namatay sa gutom. So makita na to nga dinhi doon na agreement, doon na collective power, doon na milagro, doon na po'y sharing. Sharing. Ini ang tapad, share be. Dili na guys share a load, but you share your love. Hibalo ta, it is more better to give than to receive. And there is also correction and reminders here. Tungkol niya sa diyang sige na sila kaon-kaon, nitinog, uy, busog-busog lang ta, ikaw busog-busog lang ka, ang iyong parinti dito namatay na sa gutom, uy, ato silang pahibalong diri, uy, nga dagang pagkaon. And the blessings of this group affected much greater groups. Hello? So, dili ni mo mabiletel ang life groups, may igsuon ang gamay nga grupo, tungkol kay naadya magsugod ang mga milagro o mga dagkong butang sa Ginoo. Hello? Amin na may igsuon? So, inyong tapad, do not isolate yourself. Ayaw i-judge ang grupo tungod lang sa imperfection o sa flaw sa mga member din. Tanawa ni nga Jesus is at the center of every group. Because when you gather together in the name of Jesus Christ, although natin mga shortcomings or weaknesses, but Jesus is perfect. Jesus is loving, and Jesus can heal and can restore any imperfection in our lives. Amen, mamigson. Pero kung mag-inusara ka, hallelujah, inusara ni si Nathan, tanawa si Nathan. Sige, kantahin niyo yung lonely. Lagi yung sa Ecclesiastes 14, sa itong Ecclesiastes 14, for if they fall, no one will lift up the fellow, but who to him that is alone, when he falleth, for he hath not another to help him. Romans 7:24. Sige, ingon sa Romans 7. Ingon si Paul, "O wretch or miserable man that I am, who shall deliver me from the body of this dead?" Mao ni si Pablo ang ako nakita nini. Si Pablo, si Nathan Ruelo, Pablo, isolated siya. Kinahibalo mo si Pablo, bright siya nga pagkatao. He was the Pharisee of all Pharisee. Naa siya diya. Pero he found out and he discovered na it is not good for him to be alone. He needs somebody. He come to the point of his life nga, abi na ko kaya na ko, abi na ko sa akong madalas, akong ka-bright, I need somebody to pray for me. I need somebody to strengthen me. I need somebody to guide me. I need somebody to lead me. Sa diha, when he encountered Jesus Christ, and he received Jesus Christ, ang Lord and Savior, nabuta siya, he needs someone like Ananias to come over to him. Amen? Iabot yun sa punto ni Pablo nga sa iya pag-inusara, dili na kayo may mag-inusara tungkol siya maabot ang iyong problema na ay ingon siya, pagka makaluluhoy na ako, kung walay mo tabang na to, ignim tapad baliog, makaluluhoy yung ka kung walay mo tabang nimo. He needs somebody, he needs an Ananias to come to him and pray over to him. Bol, gipadala ko sa Ginoo diri. Kay mag-ampo ba na nimo? Ang ni Ananias prayed, nakakita og balik siya Paul. But the good news is, wala pa sagdi siya dengan inusara si Pablo diri. Because here comes, Barnabas came. Sayo ni Barnabas. Doon na isa ka Barnabas that look and sought for Paul. Nangita kang Pablo, dili na yung gipangita, iyang gidala kay Barnabas niya, kimutindog si Barnabas. Ali Barnabas. Si Barnabas na din, member siya sa group dito, pero ibalo siya nga doon ay Pablo nga nag-inusara, nga nakinahang siya panabang, he went to Paul, prayed to Paul, and brought Paul to the group. Dala si Paul dito. Gidala. Okay. Welcome. Welcome. So sa diyang nadala na siya, tanawa na guda, magbasa ta din eh. Gidala siya, gi-welcome, o gihigugma. Sige, higugma ninyo. Welcome. Na-imagine ha? Paul, one of Jesus' great apostle who wrote more than one half of the New Testament. More than one half of the New Testament. He could not have written those Gospels without him planted into the life group. Unsa kaha kung walay Ananias nga niduol kang Pablo? Unsa kaha kung walay Barnabas nga niadto kang Pablo? Aron dalon si Pablo sa pamilya sa pagtuo, the household of faith, sa fellowship, sa life group. Asa kay Pablo? Walay Pablo nga nagsulat og one half of the New Testament.
Doon ay Pablo nga nakasulat sa one half of the New Testament because Paul was planted into a life group. So makita na to, and I believe there are some of you here, you're called, you're anointed and gifted. Kay wala ka gitawag sa Diyos nga wala hinungdan. God has called you with a purpose. With a plan in His mind. Pero dili na nimo ma-accomplish kung ikaw rang usa. Hallelujah. Ma-accomplish na nimo when you will be planted to a group, a church, a fellowship nga giandam sa Dios kanato. Amen ba? Like Paul, he became one of the greatest apostle in church history, not doing it alone, but being discipled, loved. There is a group, sa life group ni Barnabas, kasi Barnabas ani, sa life group ni Barnabas, comfort, one of the greatest apostles in the church history. Loved, nurtured, discipled. Asa siya na nurtured, asa na discipled, sa ibang ginusara, dili, sa life group, sa church, sa fellowship siya. Natanawa, gusto na ipunto akong ihatag sa inyo. Sa Acts chapter 9, verse 27, gusto na ako ang ato ni basahon. But Barnabas took him and brought him to the apostles. Gidala siya. And declared unto them how he had seen the Lord in the way and that he had spoken to him. Punto niya. And how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus Christ. So sa wala pa na si Pablo, gidala din nagwali na siya. Boldly kayo, isok nagwali. Pero gano'ng gidala pa man siya din sa life group. So pwede din magwali kang ikaw ng usa. Pwede din nga magtuon kang ikaw ng usa. Pwede din nga ikaw musimbang nga ikaw ng usa. Pwede din nga mo-share ka mag-Bible study ka ikaw ng usa. Pero dili na ang design ni God para kanato. Makayon ka nga, kaya mo na ako ni. Kaya mo na ako mag-Bible study ako ng usa. Kaya mo na ako bisag dili ko musimba tungod kay nama ko simbahan kay gitabangan. Nama ko atuan nga Bible study. Tanawa si Pablo. Si Pablo, Paul was already preaching, but still he needed to be brought to the church and fellowship of group. Kung si Pablo na kinahanglan nga ibutang sa life group, sa baka kita. Siya na ganing ang banggiitan nga tao, nagwali na, anointed, gifted, needs to be planted in a life group. How much kita? Hello? Nakita ba ang imo kagulingon sa pagkinahanglan na masakop ta sa life group, sa grupo sa pagsimba, igsoon? Tungod kay nakita nimo nga si Pablo, pwede na, nagwali na. Ingon siya, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus Christ. But still, he needs to be planted to the church. He needs to be planted to a life group, to be discipled, to be taught. And thus he became the Apostle Paul that we know today. Amen, mamigsoon? So nagampo ko nga kining maong sumubo na ko nga mensahe, pagdasig ka na to, makahatag ka na to, usa ka illuminations that will change our perspective. No man is an island. It is not good for a man to be alone. God did not design you to be a loner, a cowboy Christian. God designed you to belong to a church, a community of believers, a life group, where you can be discipled. There is an agreement. There is an, doon ay strengthening, doon ay encouragement. O sa'yo magod, makakuha na to kay, apil ko dito, Pastor, pero kaila magkukuha na akong kauban diha, libakira, makinanda ko. Niya, kung katupong usama yung, i-apil na sa akong life group, kaila mo kuha na niya, puros na nakaila sa itong usa-usa. We have issues and flaws. But the good news is, bisag na atay mga leapers pa na nga life group, still the Lord is in the midst. God moves and works. Miracle took place. O ang panalangin nga nahitabo ni nga life group, naka-impact sa tibuok syudad sa Samaria. Because of their obedience to belong. Ignem tapat palihog, I belong. Because we are created, not ay instinct dirimigson nga wala ta buhata nga maginusara. Gibuhata nga may pamilya. Amen mamigson. Ato balakbakan nato mga artista. Hallelujah. Nakatabang man din nato migson. Nagampo ko nga kining mao mensahe naghatag na to una nga
Abi na kog okay ra. Dili di ay. Abi na kog di na ko okay sa balay pastor dako kay screen ako na lang simba makasimba man ako ra usa. Maka Bible study ko akong usa. I can hear God alone. Tinuod na. Si Pablo sad mo gyapon na siya kadungog mo siya sa Ginoo, but he needs to be planted. You need to be planted. You need to belong to the church. You need to belong to a life group. You need to belong sa usa ka kisuhan nga grupo. Usa ka bersikulo akong basahon before I end. In 1 Corinthians 15:33. Gusto na ko masabtan no nga we are created and designed by God with the kinibitang feeling of belongingness and companionship and fellowship. Og tungod kay kita naa mo gid nay natural nato nga instinct og tinguha nga mingog gyud kung ikaw ra usa. You need a group. Amin na migsoon. Og tungod kay naa magutan na nga tinguha, naa po'y danger diha tungod kay usahay tungod na ni nga tinguha for a fellowship, a group, mabutang ka usahay sa usa ka sayop nga grupo. Sige diha. And sa Passion Translation. So stop fooling yourselves. Paminag mayo. Evil companions will corrupt good morals and character. You need to belong to a group, but you have to choose your group. Mga grupo nga maghatag ganimo paduol sa Ginoo o palayo sa Ginoo. Unsa nga grupo ang imong giapilan karon? What kind of groups or family you belong right now? Is it the group that will bring you closer to God or a group that will bring you away from the Lord? Is it a group that will bring you closer to the calling and the vision of God for your life? O grupo na nga dunay mga ideya nga nabalayo na hinung ka sa plano o katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi? Timanan na to nga kita lawas sa atong Ginoong Hesus. Bisan pag ibutan na to kung putlo ng kamot, mabuhi, makasurvive ka, makabuhi ka, makalakaw-lakaw ka dito, pero wala ka gibuhat sa Dios nga kamot nga putol. Gihimo ka sa Dios nga kamot nga sumpay sa lawas. So that you can complement and contribute to the furtherance and the growth of the body, the church, where we belong. Niingon si Timoteo, si Pablo kang Timoteo, flee from youthful lust. In other words, anything that can drag you down, nga makasala ka, hindi ka makabuhat sa kabubuton sa Ginoo, palayo. Yung dapat palayo. Bulagi ng mga tawhana nga makapalayo ganimo sa Ginoo. Amen? Ingnim tapad binig, bulagi na na brad, bulagi na sister. Amen. If that group, if that person will draw you away from God, bulagi na, flee. Ngayon si Pablo, do not be equally yoked with the unbelievers. Kung kana mga grupo ngayon mo gikauban, ang gisgutan na, libak na dito, libak din, bulagi na. Pamembro sa simbahan o sa life group nga ang gisgutan si Jesus Christ, ang gisgutan ang pananahon sa Diyos, ang gisgutan ang gugma sa Diyos, ang gisgutan ang pagkabangabig sa mga kalag, ang gisgutan ang pagsimba, ang gisgutan ang pagdaig, ang gisgutan ng pulong sa Diyos. Kani nga mga grupo ang atong apilan. Mga grupo nga maduol ka sa Diyos, maduol ka sa kabubuton sa Diyos, makasubay ka sa plano sa Diyos, sa imong kinabuhi. Apan kung wala pa kay grupo karon, wala pa ka matanom, this is your time. You need to belong to a life group. Ingnen tapad, you must belong to a life group. A group of people where imperfect people, no, na mga flaws, na mga shortcomings, na mga pain, na mga struggles sa kinabuhi, but when you group together in the name of Jesus Christ, God is in the midst. There is agreement, there is power, there is victory, there is strength, there is miracle that will happen when you belong to a life group. That's why it is very, not only necessary, it's vital and crucial for us to belong to a life group. Being isolated, you endanger yourself. Si Pablo na ganito migsoon, gikinahanglan siya og life group.
unsa pa ka kita. Because you cannot do it alone. It is not good for you to be alone. You are not designed by God to be alone. You are designed by God to belong to a life group, to belong to a family of believers. Nga na diha, we talk about the Word of God. We talk about Jesus. We talk about visions. We talk about the plan of God. We talk about soul winning. We talk about bringing impact to the society where we belong. We talk about fulfilling the call of God for each one of us, individually and as a body of believers, body of Jesus Christ. I pray that this morning, the Holy Spirit is speaking to you in the name of Jesus Christ. It's time for you not to be alone. You need to think this way. Change your perspective. Change your mentality. Because that is not the way God designed us to be. He did not design us to be alone. Apan kung naa kay grupo, kang imong grupo, dili po na mao nga grupo because it's dragging you away from the call of God, dragging you away from the plan of God for your life. Bulagi na po na nga grupo, igsoon. Because that group will destroy you. Evil companions corrupt good morals and character. Not only that it will destroy your moral and your character, but it will destroy the call of God for your life and through your life. So stand on your feet right now, and I pray that today, before we end this morning, first morning service, I pray that today you make now a firm decision today. Paghimog decision karon. Uban ang tabang sa Ginoo. Kung wala ka ma-use to a life group or fellowship, you need to change your mind and mentality because this is the way God designed His church. He designed His church to gather and to fellowship. If 2 or 3 gathered in my name, I will be in your midst. Dili man mga perfecto ang mag-gather na mga sayop, na mga bikil sa kinabuhi, but we serve a perfect God. And the gathering of the imperfect people under the influence of the perfect God, still miracle will take place. Still God will answer prayers. Still God will do great and mighty things in your life. But if you want God to do great and mighty things in your life and you belong to a wrong group, wrong companionship, this is the time to make a decision to break away from that group that will destroy your life, destroy your future, and destroy your calling, and destroy your relationship with God. Bisa ba unsa ba kasuod nimo na nga grupo, kung kana nga grupo wala magpaduol kanimo sa kabubuton sa Dios, wala magpadala kanimo nganha sa plano sa Dios sa imong kinabuhi, they are not the group that God designed where you must belong. Na mga grupo nga giandam sa Dios kanimo igsuon, nga diha ka molig-on, diha ka motubo, diha ka mohamtong, o diha ka makasabot sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi.